Okay, cuma ramai tak masuk lagi ni. Tak apalah, bila dah record. Hopefully yang lain tu ingatlah hari ni ada kelas ganti. Kecuali yang pergi kilang roti tu lah. Ni baru 25. 01 ada masuk juga. 17 ramai juga masuk. 16 ada. 22 ada berapa? 22 tak? Oh, masuk dah. Okay. Okay, so madam terus mulakanlah. While waiting for your friend untuk masuk. 8.17. Madam pun dah tekan record. Okay, so good morning dan Assalamualaikum. Kita akan buat kelas ganti kan hari ni sebab jadual Jumaat last. Jangan risau, last kelas ganti. Sebelum tu, terima kasih lah jawab yesterday UPS. Semua jawab 75 pelajar jawab walaupun ada yang belum balik CNY kan. So benda tak ada kejar lah, tak jadi hantu lah nak kejar kan. Semua jawab. Okay, so kita continue untuk kita punya chapter 4 sebab minggu depan akan release soalan group assignment dekat e-board 19 February. So 3 minggu lah dia punya jangkaan. Nanti Menda akan bagi tahu tarikh last hantar untuk remind awal lah and pin dalam group. Actually benda tu dah dalam pin message dalam group tapi just to remind. Okay, nanti lepas group assignment baru ada UPS lah, UPS 2. Okay, so kita tengok sebab nanti dalam kelas tutor bila you dah dapat soalan release dalam e-board tu, soalan penyelesaian tu you buat sendirilah. I didn't guide, tapi Meda akan guide nanti bila nak buat digital skill tu to use the Microsoft Excel kan. Macam mana nak tekan lah, macam mana Meda ajar untuk guna calculator kan. So manually tu I will give you the link of YouTube lah sebab kita tak ada yang dalam bentuk PDF kan. So itu yang nanti yang you akan search lah, unless kalau dalam group you tu ada yang pandai guna Excel untuk pengiraan mean mode median tu ataupun measure of central tendency. Okay, so kita tengok pada learning outcome. 2 learning outcome lagi dalam chapter 4. Measure of dispersion and skewness. Okay, measure of dispersion and skewness is to determine the interpret range, variance. Semalam kita pergi central tendency kan, mean mode median kan. So ni samalah, range kita dah pernah tengok dekat SPM. Variance, standard deviation pada ungroup data lah, sama, kita akan fokus pada ungroup data. Tapi variance dengan standard deviation selalunya you kira dekat lebih kepada MAT lah, tapi ada juga dekat maths, syllabus baru kan, math KSSM. Lepas tu interpret the coefficient variation, ini baru, ini dekat matrix, ini tak adalah kat sekolah. And then determine and interpret the skewness of data distribution using Pearson coefficient of skewness. Ini pun sama, ini dekat matriculation, sekolah tak adalah, ada formula dia and then kita interpret lah skewness dia. And then 4.5 learning outcome ni adalah exploratory data analysis. Okay, kat sini kita akan pakai box plot lah. So box plot pun is not new because you already learn in your form 4 math. Box plot kan, membina ataupun mengconstruct box plot. So determine the 5 number summary of data set. 5 number summary ni adalah lower value, Q1, Q2, Q3. Q tu adalah actually first quartile, second quartile tu median lah, third quartile, and then highest value. That is 5 number summary of the set. And then construct and interpret the box plot. So box plot ni pun kita tidaklah baru tapi we already learn in your SPM, just to remind dan kita bina lah box plot tu kan. Cuma box plot ni memang kita boleh bina secara menggunakan digital. Tutor tak perlulah, tutor kita buat manual, tapi nanti dalam group assignment you will use Excel, ataupun kalau you ada cari apps dekat Play Store ke apa ataupun
store dalam form tu kan ada pembinaan blok itu up to you because that is digital skill. Tapi selalu basic pakai Excel lah kan. For ungroup data, samalah kita akan fokus pada ungroup data. So termasuk juga include lower fence, walaupun you ada lowest and uppers value nanti dalam box plot, tapi dalam box plot tu mesti ada pagar, iaitu lower fence you, upper fence you, outliers kalau ada terlibat, dan the data distribution of the interpretation, sama ada positively skewed, negatively skewed ataupun symmetrical. So kena masuklah, include tu masuk termasuk. Okay. Okay, kita pergi pada nota 4.4 measure of dispersion and skewness. So range ni Mada rasa tak lah, benda yang tak baru lah, is quite familiar for you. Bila you ada ungroup data, nak cari range, largest value ataupun largest observation tolak smallest observation, ataupun largest value dalam data tu, data mentah raw, tolak dengan smallest value. That is range lah, the difference between largest and smallest value. So kita pergi pada variance and standard deviation of ungroup data. Formula ni given since that this topic is not tak keluar pada soalan PSPM ataupun exam, so you refer lah in order for you to solve the tutorial question and group assignment punya soalan. So variance adalah 1 over n minus 1 summation x squared minus summation x squared over n. Okay, ataupun dalam bentuk xi tolak dengan mean, then squared the summation divided by n minus 1. Tapi selalunya guna yang pertama lah. Ataupun another one is 1 divided by summation of f minus 1 in bracket times summation fx squared minus fx summation tu dikuasa 2 kan, divided by summation f. Okay, variance kita ada 3 lah formula. Tapi basically selalu kita akan guna yang pertama. Tapi boleh juga guna yang nombor 2 ataupun nombor 3. Standard deviation biasalah kan, dah dapat nilai variance, you set ataupun you power root of 2 lah to find the standard deviation. Okay, kita tengok pada example. Consider that the following sample, you ada 4 data, 1, 3, 4, 4. Ungroup data lah. So nak cari mean senang lah kan. Mean is 1 plus 3 plus 4 plus 4. Like yesterday lah, measure of central tendency divided by 4. And then you calculate, you got 3. That is your mean. Okay, and then cari range. Range adalah highest value is 4 lah kan, lowest value is 1, 3. Okay, so you got the range is 3. And then nak cari variance dan juga standard deviation. So variance sama. So in order for you to use the first formula, for example, nak guna formula 1 s squared 1 minus n minus 1 summation x squared minus summation x over n squared. Kalau you nak guna yang pertama punya formula, you punya n adalah 4 lah kan kat sini, n you adalah 4. Yang tulis kat sini pun sama. And you adalah 4. Okay, jadi kita akan masukkan 1, 4 minus 1, summation of x squared. That means, kalau you nak masukkan dalam calculator nak dapat summation x squared pun boleh. You terus dapat 42. Let's say you put here 42. Kalau tak, you kira lah kan. 1 squared plus 3 squared plus 4 squared plus 4 squared. Tapi you kira kat tepi. Kalau you nak buat manually. Tapi kalau you boleh pakai calculator like I ajar masa program kat Dewan hari tu pun boleh. Sebab you dah boleh dapat nilai summation x dengan summation x squared. So you terus masukkan. Formula ni kuasa 2 kat sini. Tersilap. Kuasa 2 nya di sini. Kan? Kalau tengok formula ni kuasa 2 dekat dalam. So here will be squared over 4. Okay, you kira-kira, you dapatlah
the variance is 2. So the standard deviation will be square root 2. So the value must be in 4 decimal places or 4 significant figures. So ini dalam 4 significant figures lah, 3 decimal places kan. So that is your variance and standard deviation. Okay, ataupun kalau you nak pakai the second formula, or you want to use the second formula, x squared summation xi tolak square over n minus 1. Kalau nak pakai boleh, tapi you have to build the table lah. Since that you got 4 data, 1, 3, 4, 4, the data of your sample that is ungrouped. Then you find x minus x. So you minus lah, 1 minus 3 got negative 2, 3 minus 3 got 0, 4 minus 3 got 1, 4 minus 3 got 1. And then the squared value. So squared value 4, 0, 1, 1. So you akan dapat 6. Okay, dan kita cari dia punya variance kalau nak guna yang second formula lah. So masukkanlah 6 as the in formula, divide by 4 minus 1. So you dapat 2. Nanti you punya standard deviation samalah kat sini, 1.414. Standard deviation tu samalah. Dia punya cara nak kira variance sahaja berbeza. Because the formula you got 3 formula. Okay. Kenapa dia tolak 3? Sebab that is your mean. Okay, ni mean lah. Aku nak tulis ni, mean. The mean value is 3. This one is your mean. 1 tolak 3, 3 tolak 3. The mean value that you got from the first part. So basically ramai akan guna formula yang pertama lah. Tapi kalau nak guna formula yang kedua pun tak ada masalah. Yang ketiga pun boleh. Tapi ketiga ni selalunya melibatkan jadual yang ada F dan X kan. Yang ni ungroup tapi yang biasa, yang tak ada jadual yang untuk F dan X. Okay, so that is for first question. Lepas tu kita pergi pada second one. Sama, dia nak cari variance, standard deviation. Data dia masih ungroup, memang ungroup pun cuma banyak sikit lah data dia, tadi 4. So kat sini you ada N, jumlah bilangan data you adalah 8. So samalah. Okay, sama. Kalau you nak buat manually, you tambahlah semua nombor ni kan. Itu manually working lah. 13.5 plus 7.9 plus 9.2 kan, plus 15.3. Tapi disebabkan you dah tahu dah macam mana nak masuk nombor ni dalam kalkulator untuk dapat summation X, so nanti you tulis je 76. Then summation X squared, you tulis 823.86. Kan selalu kalau dekat SPM, Maths, you tulis satu-satu macam ni kan. Contoh 13.5 kuasa 2, 7.9 kuasa 2, 9.2 kuasa 2 dan seterusnya lah sampailah 4.2 kuasa 2. Tapi disebabkan knowledge for tekan calculator, untuk calculator class Swiss tu, kita boleh dapat summation X, summation X squared. So kita boleh terus tulis dia punya jawapan. Tapi insert lah dia data. Faham kan maksud madam? Cuma nanti dalam group assignment, untuk working manually tu tulis. Tapi untuk nak apply digital skill dengan check dekat calculator, then boleh check lah. Maksudnya you play role saja. Play role tulis yang tadi tu sehinggalah 4.2. Tapi you boleh just masukkan jawapan tu sebagai yang you tekan calculator bila you dah insert the data. For
untuk you punya nanti bila nak jawab dalam group assignment. Tapi kalau dalam UPS, you boleh terus insert data lah to find the summation X dengan summation X squared. Tutur boleh sebab tutur kita nak kira kan summation X tu barulah kita masukkan dalam standard deviation punya formula. Sama yang pertama lah tadi, 1 minus 8 minus 1 in bracket summation X squared 823.86 tolak summation X 76 kuasa 2 bahagi 8. So you akan dapat 14.55. Ni 4 significant figures lah. Tapi 2 decimal places kan. Tapi betul. Sebab jawapan sama ada 4 significant figures ataupun 4 decimal places. Dan carilah standard deviation square root 14.55. So you akan dapat 3.815. Ni pun 4 significant figures. Okay. So mudah sikit. Cuma menggunakan formula lah. Given standard deviation formula. Tapi summation tu you boleh insert dalam you punya calculator. Summation X, summation X squared. Sebenarnya nilai standard deviation pun sebenarnya ada kan. Kalau tekan tu banyak kan dia punya maklumat yang keluar berdasarkan satu data yang you masukkan. Tapi yang cara standard deviation ni working kena tulis. Because got mark like this. Okay. Untuk yang summation tu you play role sajalah sebab you boleh guna calculator kan. Okay, and then pergi pada question number 3. Kita ada data 1, data 2, sama ungroup data. So kita ada nak cari, that means the first step is to find the mean standard deviation of the data and then interpret the values obtained. Okay, so cari dulu data yang pertama. Okay, data yang pertama, N dia adalah 11 bilangan dia. So summation dia sama. Summation X ni you boleh masukkan data ni dalam calculator. Nanti you akan dapat 143. Summation X squared pun sama. You kuasa 2 kan lah. Setiap ni nombor ni 8 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 sehinggalah 13 kuasa 2. You akan dapat jawapan dia 1957. Okay, kalau rajin dan tulislah contoh madam tulis dekat example ni, I write the working. Even though you can put in your calculator kan. Tapi you play role lah. 16 tambah 16 tambah 13 tambah 13 tambah 13 tambah 15. Satu you dapat tadi 143. So sama 18 kuasa 2, 9 kuasa 2, 10 kuasa 2, 12 kuasa 2, 16 kuasa 2, 16 kuasa 2, 13 kuasa 2, 13 kuasa 2, 13 kuasa 2, 15 kuasa 2. You dapat tadi 1957. Because the value tu you dah dapat nanti daripada calculator kan for the two summation. And then carilah mean. Min 143 bahagi 11. Dapat 13. Lepas tu carilah standard deviation. And also standard deviation lah. Tapi nak cari standard deviation kena cari variance kan. So teruslah S tu kuasakan 2 semua sekali. Kalau nak kira satu-satu dulu baru punca kuasa pun boleh. Ni teruslah 1/10 because 11 minus 1. 1957 minus 143 squared over 11. So you akan dapat 9.8 square root. You akan dapat 3.13. Into decimal places 9.8. 3.1305. Sebab 3.13 tu 2 decimal places kan. So 4 decimal places ataupun 4 significant figures. Okay, dapat untuk data yang pertama. Lepas tu data yang kedua pun sama. So data tu dia buat shortcut dia sebab summation tu kita boleh guna calculator lah kan. So N adalah sama 11 juga.
bilangan dia. Lepas tu summation X dia, you tambah nanti you akan dapat 143 summation X squared you. Bila semua data dikuasa 2 kan, you jumlah, you dapat 2307. Okay, then you find the mean lah. Thus the mean equals to the same value because the total summation is the same. The n also will be the same. So mean dia sama, tapi dia punya standard deviation berbeza lah. Sebab you punya summation X squared berbeza kan, 1/10. 1 summation X squared you lain, 2307 tolak 143 squared over 11. So you akan dapat dekat sini 44.8. So square root 44.8, you akan dapat nilai dia. Put in decimal places Kalau you tekan calculator, you dapat dalam bentuk, for class Swiss lah, you akan dapat bentuk macam ni, 4/70/5. You tekan butang SD. So give the value of statistic in decimal point. Itu dalam cert form. So itu jawapan standard deviation you untuk data yang kedua. Okay, lepas tu dia suruh interpret lah kan, bandingkan lah ni. So kena interpret lah. So kalau you tengok mean dia sama tapi standard deviation dia berbeza. And you can see that the standard deviation for data 2 is higher kan. So you boleh bagi tahu kat sini lah ni, tak muat kat sini. So bagi tahu data 2 has higher standard deviation compared data 1. Okay. Jadi apa yang berlaku kat situ? Kalau dia lebih tinggi, so dia lagi disperse kan, more disperse. Lalu kan kalau konsep standard deviation bila you belajar kat sekolah, lagi tinggi nilai standard deviation tu lagi disperse data dia. Maksudnya lagi baik lah, maksudnya lagi macam mana nak cakap statistik disperse, maksudnya lagi tepat dan lagi more disperse lah in terms of konsep statistik. Jadi kat sini kena bagi tahu and reason, baru dapat markah lah kat situ. Sama nanti masa dekat jawab untuk group assignment. So data is more disperse ataupun data 1 is more disperse. Ini data 2 more disperse than data 1. Jadi higher standard deviation tu 1 markah, comparison, lepas tu reason more disperse than the data 1, another 1 mark. Okay, that is the interpret the value that you got based on the different value for the standard deviation. Lagi tinggi lah kan nilai dia. Okay, so thus that is your explanation untuk nombor 3. Lepas tu kita pergi pada coefficient of variation. Coefficient of variation. The coefficient of variation yang ni baru dekat matriculation lah. Coefficient of variation of standard deviation is divided by the mean of the data, set data and expressed as percentage. Jadi kalau coefficient variation mesti dalam bentuk peratus. Ni formula dia pun tahu kan. So a larger coefficient variation means that the data is more dispersed and less consistent. Inilah konsep dia tadi. Walaupun dalam bentuk coefficient variation tapi tadi more dispersed tu maksudnya dia baguslah data tu kan. Dekat standard deviation tadi untuk reason. So inilah. And then tapi yang ni larger coefficient variation. Tadi higher standard deviation kan. So samalah kat situ. So it is useful measure for comparing the degree of variation, variability, stability or consistency for one data set to another. So ini rumus untuk coefficient of variation. Nanti refer lah, tak perlu hafal. So standard deviation bahagi dengan mean. Ini semua yang kita kira sebelum lah, iaitu dalam measure of
dispersion and skewness, kita cari mean, kita cari standard deviation kan. So masukkan dalam formula CV, coefficient of variable, ni singkatan dia COV. Maksudnya coefficient of variation masukkan and darab 100%. So contoh dalam example, dia bagi two types of equipment, mean and standard deviation. Kita ada dua data, X dan Y. So mean yang berbeza dan juga standard deviation yang berbeza untuk data X dan Y. So soalan kata, the table shows the mean and the standard deviation for two type of equipment. Find the coefficient of variation of each type of equipment and comment. So ada dua lah, cari COV dan juga comment dispersion tu. Dia tak boleh cari saja tak komen. So ada nilai lah kat situ. Okay, so cari untuk data X, CV dia, CV atau COV. CV pun boleh, coefficient variation. Singkatan dia off tak payahlah, CV je lah singkatan dia. Okay, cari CV untuk singkatan dia. So standard deviation adalah 250 bahagi mean 1525 darab 100. So dapat 16.39%. Percentage dalam 2 tempat perpuluhan. Okay, and then data Y, CV dia adalah 3/19 darab 100%. So dia dapat 15.79%. Cara kerja ni tulis dia punya working. Walaupun you boleh terus kira kat calculator kan, you got the percentage of COV. Lepas tu dia sudah cari COV untuk data X dan Y, dia suruh comment lah kan. So which one is higher value of percentage? Y kan. Kalau tengok percentage, kalau tengok percentage is X lah kan, 16.39 kan. Jadi larger coefficient variation, standard deviation dia pun larger kan. Kalau tengok sini, ini lagi tinggi daripada 3 tu kecil daripada 250. So dia lagi disperse. So CV dia pun sama, highest of CV. So kat sini you boleh tulis komen dia, data X is more dispersed than data Y. Okay, because ataupun koma sajalah, tak ada because. Okay, as COV coefficient variation X is larger than Y. Ini tulis. Tapi you nak cakap as standard deviation for X is larger than Y. Dua-dua boleh. Untuk reason dia lah. Okay. Then kita pergi pada next example. Calculate the coefficient of variation. Sama, dia suruh cari COV. So untuk yang pertama, carilah for a set of data having mean 14 and standard deviation 2.3. So CV dia adalah, masukkan dalam formula, easy lah to understand kan. And then find dapat 16.43%. Satu tajuk statistik ni dia tak adalah susah sangat. Okay, cuma nanti bila buat group assignment tu you kena collect data, buatlah type of sampling you dari segi you nak mengira up until percent of coefficient for skewness. Itu sahaja. Jadi bila kita mengira dan tutur dia tak susah. Okay, and then B pun sama. Cari dengan min 7 variance. So CV dia akan jadi square root of, sebab dia bagi variance dalam rumus CV adalah standard deviation kan. Satu median square root of 0.6 divided by 7 times 100. Sebab dia bagi kat sini variance. So you have to square root lah to find the standard deviation. Dan you akan dapat 11.07%. Okay. And next, pergi lagi percent coefficient of skewness. Dia pun barulah dalam manipulation for statistik lah. So formula dia ada dua juga. Nak cari percent
Coefficient skewness dia punya simbol adalah SK. Tadi coefficient of variation CV kan. Itu Madam yang buat singkatan. Yang ni simbol dia. Memang dia dah bagilah. Okay. So formula dia dua. It depends on your value lah of your measure of central tendency dengan you punya depression kan. So kalau yang pertama 3 in bracket mean tolak median divide by standard deviation. Yang kedua formula dia ada mean tolak mode. Dia kat atas je berbeza. Bahagi still standard deviation. So dalam soalan tu mungkin you ada mean. You memang kira mean lah because that is the first measure of central tendency bila you kira data. Tapi kadang-kadang dalam soalan tu you kira median, you tak kira mode ataupun senang nak kira mode. So is appropriate ikut pada pelajar nak guna salah satu formula. Kalau lebih senang nak guna mode, then ambil yang kedua formula. Kalau dah ada median punya value, tak payah cari mode. Pakai formula yang pertama. Okay, so either or formula jawapan dia akan samalah tu. Jawapan value dia tak sama tapi interpretation dia adalah sama dari segi the data is positively skewed ke, symmetry ke ataupun negatively skewed. Jawapan dia tak sama sebab nilai dia berbeza yang masukkan tapi interpretation dia sama. Kalau satu positively skewed, sini pun sama. Cuma the value is not the same lah. Okay, and then so ini note lah untuk you punya portion of coefficient skewness. Kalau you punya SK tu greater, then is positively skewed lah. Maknanya nilai dia positif kan. Kalau dia sama dengan kosong, then will be symmetry lah. Kalau dia dapat negatif, value dia akan jadi negatively skewed. Negatively skewed. Maksudnya skewed to the negative side ataupun left. Okay, tengok pada example. Given the following sorted data, find the portion of confidence for skewness. So ni semua data you lah. So carilah measure of central tendency you. Semua kan. Daripada measure of central tendency sampai the measure of depression. So cari mean. Okay, mean sama cari. So mean you akan dapat nanti you total up. Okay, total up. You kira dalam bentuk calculator pun boleh ataupun nak buat manually kan sebab ni adalah total you kan. So total X bahagi dengan N you adalah 10. Kat sini adalah N you 10. So bila terus letak 2.48. Macam mana bila dapat jawapan ni? Dengan menggunakan calculator. Calculator masuk nilai, insert the data 1.2 sampai dah 3.8. Kalau tak ingat, nanti kita buat dalam kelas untuk tutor. Untuk yang guna calculator untuk cari mean. Hopefully you ingat lah yang ajar dekat day 1 malam dekat day 1 tu kan. Kalau tak boleh refer, you punya PDF manual tu dekat group FSDI. Okay, median pun sama. Disebabkan data dia adalah even kan, even kan. Nampak? Even, data dia adalah even. So, you akan ambil 10 bahagi 2 observation dapat 5. So, bila dapat 5, you akan carilah. Ni data dia kebetulan dalam ascending order, dah tersusun lah. Memang tersusun pun kan daripada 1.2 sehingga 3.8. So you punya nilai 5. Sinilah 5 dan 6. Sebab tengah-tengah ni adalah you punya median. Q2. So cari 5 hingga 6 observation bahagi 2. So dapat kat sini 2.4 tambah 2.5 bahagi 2 dapat 2.45. Okay. Lepas tu cari mode. Mode dalam soalan ni yang berulang lah kan. So yang berulang nampaklah 2.4. Because you see 2.4 repeating twice, 2 kali. Okay, lepas tu cari pula measure of depression. Boleh kasih tak muat pula. And 10 even. Okay, cari pula measure of dispersion, maksudnya standard deviation lah kan.
ia punya variance. So 1/9, 10 tolak 1. So masukkan total X ni boleh kira sendirilah, iaitu 67.52. So bila you masuk data ni, kami ada cakap you akan keluar kat calculator tu semua maklumat, summation X squared, mean, median, mode rasanya tak keluar, median keluar 67.52, lepas tu summation X squared, summation X squared ni 67.52, summation X adalah 24.8 kuasa 2 bahagi 10. Dan you kira you dapat 0.668. Sekejap, dalam 4 tempat perpuluhan kan. Cek balik. That is 2 decimal places. 752 tolak 24.8 kuasa 2, 10. 0.6684. Mesti 4 tempat perpuluhan So dapatlah you punya variance tu 0.684. Lepas tu standard deviation you square root. Kalau nanti you nak guna nilai standard deviation kan, dapatlah 0.818. 1876. Okay, 4 decimal places. Set lah dalam calculator tu 4 tempat perpuluhan. Dan carilah, baru nak cari percent of coefficient tu. So since you dah kira semua ni, mean, mode, median dengan standard deviation, barulah boleh masuk dalam calculator. Sebab kalau you tak kira measure of central tendency, standard deviation dengan asalnya variance, macam mana nak masuk dalam formula percent coefficient kan? So barulah masuk, iaitu SK. Contoh kalau media masuk yang pertama, formula yang pertama 3, mean dia adalah 2.48 tolak 2.45, iaitu you punya median, bahagi 0.8176. So bila you masukkan, nanti you punya nilai, you dapat nilai positif lah, 2.45 0.8176. Okay, you dapat 0.1101. So nilai dia positif kan? So nilai dia adalah greater than 0. So kat sini you boleh cakap lah positively skewed. Ataupun you nak pakai formula yang kedua, okay, or you want to use the formula number 2, that is mean minus mode. So mean you adalah 2.48, mode you 2.4, bahagi standard deviation 0.8176. So kalau you kira, nilai dia tak akan dapat sama, tapi interpretation dia samalah. You akan dapat nilai dia positively skewed, nilai yang positif lah. Tapi nilai dia tidak samalah sebab you pakai tolak mode. Maknanya second formula tu tolak mode dan tak ada 3 lah kat situ. So nilai dia akan jadi 0.0978. The value is not the same but the interpretation is the same. So greater than 0 sama positively skewed. So yang ini salah satu. Tak perlulah tunjuk dua-dua formula kan, tapi salah satulah. Either the first one or the second one. Ni macam tunjukkan lah. Okay. Tu dah cari percent of coefficient of skewness. Lepas tu pergi pada second one, sama. By calculating the percent coefficient of skewness, cari dulu. Tapi lepas tu dia suruh state the type of distribution. Yang ni dia suruh cari je kan, tapi Medan terus state the type of distribution. Melebihi jawab tak apa. Nanti tahulah type of distribution dia kan. Okay, so samalah kat sini. Dia dah ada data dia pun kalau tengok, you punya data is not rearrange kan. Tapi kalau you tak nak arrange data dia, sebab data ni tak rearrange, so kalau tak nak arrange data, tak melibatkan median lah kan. Sebab median je yang kena arrange data, betul tak? Mode dengan mean you tak arrange data pun you masih boleh kira. You understand what Madam masukkan kan? So you kalau you rasa tak nak arrange data ni, then pakai je lah formula yang kedua, mean tolak mode. Tapi cari mean dulu. Mean wajib cari. So mean you total up sama macam ni.
So total lah dapat 104 bahagi 11 dapatlah 9.455. 9.4545 for decimal places. Lepas tu mod, sebab tak nak cari yang guna formula median kan, ni min. Okay, mod apa nilai mod dia? 11 lah kan, sebab 3 kali ulang nombor 11 tu. Lepas tu teruslah cari Persian confidence you SK guna formula min tolak mod. So 9.4545 tolak 11 bahagi. Oh lupa nak cari standard deviation. Cari standard deviation dulu. Lupa nak cari standard deviation. So standard deviation samalah. Square root of 1 over NU kat sini ada 11. Kalau you kira kat sini. So 1, 11 tolak 1, 10. And then summation of x squared sama, masuk data ni dalam calculator, nanti dapat summation x squared tu 1070 tolak 104 kuasa 2 per 11. Dan terus set lah dapat 2.95 kah. Sekejap. Kalau boleh 4/40 lah. Sekejap Madam semak betul tak in 4 decimal places. 1070 tolak in bracket 104 squared over 11. 29449. Jadi kena tulis dalam 4 decimal places. 2.9449. Okay, jawapan tu dalam 4/40 ataupun 4 decimal places. 2.945 okay. Sebab 4 significant figures. Kalau ni 4/40 lah. Okay, lepas tu cari, masukkanlah dalam sini 2.9449. So you akan dapat nanti masukkan 9.54545 tolak 11. 2.9449. So you akan nanti dapat negative 0.5248. So nampak tak nilai Persian you negatif kan? So bila nilai Persian you negatif, so this is considered as apa? Negatively skewed. The distribution is negatively skewed lah. Tadi positif kan? Okay. Itu untuk you punya second example. Lepas tu kita masuk untuk part 1 sikit sebelum kita sambung nanti next week. 4.5 maknanya measure of dispersion and skewness sudah habis. Lepas tu kita masuk last part untuk part 1, 4.5 exploratory data analysis. Maknanya kita nak construct box plot. So 5 number summary of data set macam mana cakap tadi lah. Minimum data tu adalah smallest observation data. Maximum data, largest observation data. Ni penting kena tahu kalau soalan tanya. Dan macam mana nak bina box plot tu, mesti ada 5 number summary of the set. Pasal di Q1 lower quartile, first quartile lah. First quartile. Okay, and then Q2 second quartile ataupun median. Q3 upper quartile ataupun third quartile. Nama lain dia lah. Okay, lepas tu quartile kita pun dah belajar kat sekolah. Sama, to find the quartile you must arrange. Dia sama macam konsep median kan. Sebab median tu pun quartile yang kedua. So kena arrange, ni wajib arrange data in ascending numerical order. So sama juga, dia pakai konsep of data lah. Kalau data tu genak ataupun ganjil, ni sama konsep dia macam kat median. Ni. Okay, and then kita ada IQU interquartile range. Okay, Q3 tolak dengan Q1. Ni pun pernah tengok dekat sekolah kan untuk interquartile range. Okay, kita tengok pada first part. Box plot tu media akan terang next week untuk lecture. So tengok pada minimum, nak cari minimum. This is all 5 summary data kita. Inilah. Ni ada 5 summarized data. Yang tadi kat awal. Yang ni je lah IQR adalah interquartile range. So kena cari 5 summary data tu dengan interquartile range untuk data ungroup yang dia bagi. So contoh yang pertama, A, kita ada N bilangan dia 7. Okay, jadi kita kena cari min dia lah. Min adalah smallest data kan. 5 summarized data kita. So min dia adalah 17. Nilai yang paling kecil lah. Max
adalah 36. Sebab nak tulis smallest value kan macam banyak kan, so tulis mean value ataupun mean value boleh atau mean saja pun boleh. Lepas tu next pergi pada median. Tapi nak cari median, data you tak tersusun kan. So susunlah. Susun dulu data tu. 17, 20, 21, 24, 28, 32, 36. So you dah rearrange data tu. Then you cari, you tengok ni adalah odd. Data you odd kan. So nak cari median. So nak cari median 7 tambah 1 bahagi 2 observation. So dapat 8 bagi 2, 4 lah kan. So 4 observation, data yang kat sini lah. So kalau bahagi pun sama rata, 3 sebelum 3 selepas. So this will be your median Q1. So dapat 24 median dia ataupun Q2. Okay, lepas tu cari Q1 pula. Q1 adalah 1/4. Sebab macam mana you kira dekat sekolah kan, kalau first quartile kan 1/4, third quartile kan 3/4 daripada you punya observation you, iaitu N lah, you punya total frequency kan, ataupun total data you, sebab ini adalah group data. So darab dengan 7. So dapat 1.75. Disebabkan dia lah non-integer, kan non-integer, you akan round off. Macam ni dapat genap 4. So ni round off lah. Dapat yang kedua. So yang kedua tu you boleh bulatkan. Yang kedua adalah 20. Ini akan jadi Q1. Ni tadi 2 Q1. Q1. This one is Q2. So nampak Q1 tu pun sama. Tengah-tengah sebelum satu data, selepas pun satu data. So this will be Q1 is 20. Okay, lepas tu sama cari Q ketiga. Q ketiga adalah 3/4 kali 7. Dia punya total frequency, you akan dapat 5.25 observation. So sama, ini non-integer. Dia kena tulis TH, berkuasa TH tu sebab adalah observation number. Dia bukan nilai dia 5.25 kan, macam mana you kira dulu kat sekolah. Okay. And then barulah nearest to 6 lah, 6 observation. So 6 observation kat sini, sinilah 32. So ini akan jadi Q3. So nampak kat situ cantik you punya first, second and third quarter. Seimbang lah kat situ kan sebab data dia adalah odd. So Q3, 32. So inilah 5 summarized data yang soalan nak. So dia suruh cari kan. And then jangan lupa cari interquarter range. So soalan nak juga interquarter range. So interquarter range Q3 tolak Q1. So 32 tolak 20. So dapat 12. So menjawablah soalan yang Madam kotakkan tu untuk A. Okay, and then last pergi pada B. Ni tadi A kan. Ni tadi kita buat A, sekarang kita buat B. Sama juga mencari 5 summarized data dan juga interquarter range. Tapi nombor tu tak dalam ascending order kan. So samalah, and dia ada 8. Is even. Rearrange the data. 2.7, 3.5, 4.3, 5.4, 6.2, 7.6, 8.6, 9.9. You tak rearrange data, jawapan untuk first, second, third quarter you salah. Okay. Min max tak ada masalah lah. Sebab you nampak nilai yang kecil dengan nilai yang besar kan. Min 2.7, max 9.9. Tu nilai min and max. Lepas tu kita pergi kepada median.
Median sebab nombor dia even kan. So even tak perlu tambah 1 lah. Kalau odd kena tambah kan. Tu masa mula-mula dia ajar measure of central tendency. Odd dengan even number. So 8/2 observation dapat 4 kan. So 4 kena tambah lah sebab dia tengah-tengah. Kenapa kena tambah? Tengok kat sini Kalau dia 8/2 4 kan. 1, 2, 3, 4 sini kan. So dia punya Q2 tu sini tengah-tengah. Sebab dia tengok nombor you bahagi 4 ke sebelum, 4 selepas. Barulah seimbang. So Q2 tu kat tengah-tengah. In the middle. Satu you kena ambil nilai 4th and 5th observation divide by 2. So dapat 5.4 tambah 6.2 bahagi 2. So kalau odd kita boleh ambil nombor tu terus. Sebab dia seimbang. So dapat 5.8 median U. Lepas tu sama untuk ni tadi Q2 kan. Okay, Q1. 1/4 kali dengan observation U8 sebab set data U8. You dapat 2. So dapat genap lah kan. Tapi sama sebab data dia even. So kena hati-hati kat situ. Ni sangat penting untuk tengok kat sini jalan kerja. This one yang I take. Ini kita tak ada melibatkan you tambah 2 nilai tu. Satu even and odd data tu sangatlah penting. Okay, yang ni samalah kalau dia punya median pun you ambil. So kat sini pun sama 2. So kat sini akan jadi you punya Q1. Di antara ni lah. Tengah-tengah tu Q1. So antara 2 dan 3 observation bahagi 2. So 3.5 tambah 4.3 bahagi 2. So dapat 3.9. That is in terms of even data. Lepas tu sama Q3 3/4 darab dengan 8 observation dapat 6. Sama pada 6 tu ni kan tadi 5 kan, 6 dengan 7. So kat sini you punya Q3. Jadi nampak tak seimbang data you tengah-tengah tu. So ambil 6 dan 7 sebab even data. So bahagi 2 dapat 7.6 tambah 8.6 bahagi 2 dapat 8.1. Okay, lepas tu jangan lupa cari inter-quarter range. Saya buat kat sini lah. Inter-quarter range 8.1 tolak dengan 3.9. Macam mana kat sini tadilah. Q3 tolak dengan Q1. So ini pun sama. 8.1 tolak 3.9. So you dapat nilai dia 4.2. Dah. Tu habislah you punya mengira untuk 5 summarized data dengan inter-quarter range. Okay, nanti box plot tu Madam explain next week untuk lecture hari Khamis. Faham tak? Tak susah kan statistik? Can understand kan? Alright, so kalau tak ada apa-apa, thank you class, boleh left. Nanti boleh buat soalan tutur statistik. Especially kelas A16 sebab A16 ada pemantauan kan. Nanti Madam masukkan nama yang 6 soalan pertama. Alright, that's all. Boleh left. Thank you, Madam. Alright.